Pabayra sila padayon sa atong pangakaton. Mula taang tanan proseso lang gihapon. May maabot gid sa aton na hindi na kita magbalik sa atong kagapon. Bata pa lang gisulod realidad, pero wala kang tuto sa akon na magsuko amo na ang kambaligan. Ipadayon biskang budlay ipakita ang imo nga abilidad. Dapat positibo permi imo utok. Bahala na ang problema sa imo dahil maginuto. Sa akon nga pagpangabudlay may ara isang kahulway nga maabot gid ang tion nya ikaw ang makapahuway. Kaysa imo nga puuan makatarong kapatawhay. Salamat sa gabay nang nagsilbing iloy ko kag amay. Nga ara nagapati suporta sa tanan, pero pasyensya lang gitanay. Panandalian nya kalimtan ang tanan, kamo ako nya balikan. Pagabot ko sa tion nga taway sakon ang tanan. Diretso na sa akon panglakaton, ako niya ipada yun. Pabayra sila padayon sa atong panglakaton. Hula taang tanan proseso lang gihapon. May maabot gid sa aton na hindi makita magbalik sa atong kagapon. Dala ko ang Ginoo nga sa akong gagabay. Salamat gid sa blessing biskan sa sadusyado kagamay.